हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड मु रुद्र आपण मानक स्वागत करछि आपण मानकर निज चैनल स्टडी विथ रुद्र। तो स्टूडेंट्स आमे 10वीं श्रेणी रो बीज गणित द्वितीय अध्याय पढुते। तो सेही द्वितीय अध्याय रे आमे पूर्व वीडियो रे केते 70 नंबर 2b रो 70 नंबर vi पर्यंत कोन करथले डिस्कशन कर देथले। तो आजि आमे 70 नंबर v डबल आई क्वेश्चन करिया को जाउछे। ताल देखो बिले 70 नंबर v डबल आई क्वेश्चन कोन अछि। तो देखो 70 नंबर v डबल आई क्वेश्चन अछि x स्क्वायर माइनस 2x रो होल स्क्वायर माइनस 4 होल इनटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बुझी पाइले। तो हमर क्वेश्चन अछि x स्क्वायर माइनस 2x रो होल स्क्वायर माइनस 4 होल इनटू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो आमे कोन कहितले जो देखो एटा को हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आकार में परिणत करिवा। तो देखो एई जो टर्म ना x स्क्वायर अछि एटा देखो चारि पाखे अछि ता माने एई जदिका एटा को हमें गोटे टर्म होइले गोटे अज्ञात राशि गोटे नै जिबा ताले एटा को हमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आकार में परिणत करि पालिया। ताले मो एठी लेबली कोन नेबी लेट हमरा x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू p बुझी पाइलो। एटे मु कोन नै जाईची x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू p नै जाईची। ताले एठी कोन लिखि परिबी p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बुझी पाइलो। p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तापर बर्तन देखो याकु बर्तन समाधान करिवा दीटा संख्या ताकू मिसेइले होतो केते आगो देखो एठी प्लस देखिलो माने मु कोन कहली दीटा जाको माइनस होतुवा दरकार नहने दीटा जाको प्लस होतुवा दरकार जोड़ा को संख्या। ताले देखो एठी माइनस अछि ताले दीटा जाको प्लस थाई कि केते एठी माइनस हेई परिबन बुझि पड़तो कि नै दीटा प्लस संख्या मिसिले केते माइनस हेई परिबन। ताले दीटा माइनस मिसि के एठी कोन हिची माइनस 4p हिची ताले के लिए मु ताले कहि माइनस 3 माइनस 1 ताले कोन हेयो ना p स्क्वायर माइनस 3p माइनस p प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हेयोला। ताले बर्तमान देखो एठू p कॉमन नै गले एठी कोन हेयोला p माइनस 3 एठू माइनस 1 कॉमन नै गले हमर कोन हेयोला p माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ताले देखो एठू p माइनस 3 कॉमन नै गले p माइनस 3 कॉमन नै गले आ कोन होइला p माइनस 1 इक्वल्स टू कोन हेयोला 0 हेयोला। ताले एठी देखो p रो वैल्यू 3 हेयोला एठी p रो वैल्यू 1 हेयोला। ताले हमें बर्तमान p रो वैल्यू दीटा पाइ गले कोन पाइले p रो वैल्यू गोटे 1 आ गोटे p रो वैल्यू केते आगो 3 पाइले तापर पाइले कोन 1 ताले p रो दीटा वैल्यू कोन कोन पाइले हमर 3 पाइले गोटे 1 पाइले गोटे। बर्तमान देखिबा हमें p कहार मूल्य को p नै जे हैला हमें कहार मूल्य को p नै जे x स्क्वायर माइनस 2x ताले कोन एठी लिखि देली x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू p बुझि पाइलो कि नै ता माने x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 3 एठी नेली x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 1 बुझि पाइलो कि नै दीटा अछि वैल्यू ता ताले देखो जेतेले x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 3 नै 3 टा को एपटू कानी गली ताले कोन होला x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होला बुझि पाइलो कि नै। एमिति दीटा संख्या जहा को गुणिले होबो माइनस 2 एजो सॉरी हम मिसेले होबो माइनस 2 गुणिले होबो माइनस 3 फास्ट माइनस को देखि कि दीटा अलग चिन्ह रहइतो दरकार। ताले एठी देखो माइनस 2 अछि ता माने बड़ संख्या ता माइनस रहइतो दरकार। ताले देखो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x एजो सॉरी माइनस प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ताले देखो बर्तमान मोठी x कॉमन नै गले x माइनस 3 इक्वल्स प्लस एटी कोन 1 कॉमन नै गले x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ताले देखो दीटा के x माइनस 3 अछि ताले x माइनस 3 कॉमन नै गले हमर कोन हो गला एटा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ताले एटी x इक्वल्स टू 3 उठे होला x इक्वल्स टू माइनस 1 उठे होला बुझि पाइलो कि नै। एटी x रो दीटा मूल्य है पुरा कोन जोटे ए जो p रो मूल्य गोटे 1 अछि एटा में p रो मूल्य 3 नेले एटा p रो मूल्य कोन अछि 1 अछि ताले x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बुझि पाइलो माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ताले एमिति दीटा संख्या जहा को मिसेले होथो माइनस 2 गुणिले होथो केते माइनस 1 मिसेले होथो माइनस गुणिले होथो माइनस 1 देखो एठी माइनस अछि माने दीटा जाक संख्या माइनस होबो नन दीटा जाक संख्या प्लस हो
ତାହେଲେ ଦେଖ ଦିଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ ନେଇକି ଏଠି ଦେଖ କଣ ଅଛି ଆମର ମାଇନସ ଅଛି ତାମାନେ ଦିଟା ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ମାଇନସ ହବ ଏମିତି ଦିଟା ମାଇନସ ବାଲା ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଯୋଡାକୁ ମିଶେଇଲେ କେତେ ହଉଥିବ -2 ହଉଥିବ ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ହେଇପାରିବ କେବଳ କେତେ ହେଇପାରିବ -1 ହଉଥିବ ଦିଥର -1 କୁ ମିଶେଇଲେ କଣ ହବ -2 ହବ କିନ୍ତୁ ଦିଥର -1 କୁ ଯଦି ଗୁଣିବା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ +1 ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ପସିବଲ ହଉନି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା x = -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a बुझिपाइल ताले देखो माइनस b केते अछि 2 b टा होछि -2 माइनस ऑफ -b केते ए जो सॉरी माइनस ऑफ b केते 2 ताले देखो एटा कोन हेला प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ताले देखो -2 रो स्क्वायर केते 4 माइनस 4 गुणन 1 गुणन c p होछि केते -8 ताले एठी कोन हेला 4 प्लस देखो 4 गुणन 1 केते होला 4 गुणन -1 समान कोन होला +4 विभक्त पर 2 गुणन 1 ताले एठी कोन होला देखो 2 प्लस माइनस हमर ये केते होला 4 4 8 हैला विभक्त को कोन होला हमर 2 8 विभक्त जो 2 प्लस माइनस √8 विभक्त पर 2 हैला एटा समस्त लिखि दियो बुझिपाइल समस्त लिखि देइबो मटे लिखि दोछि एपट फंटा देखो कोन एटा होला हमर 2 प्लस माइनस रूट एटा कोन लिखि पारि 4 गुणन 2 लिखि पारि 4 टा बाहर पळेले 2√2 हे जो 2√2 विभक्त क 2 ताले काटि बुझेगा मु 2 कॉमन नै जाउछि एटी कोन हे जिवो 1 प्लस माइनस √2 विभक्त क 2 हैला ताले हमर गोटे कोन हेला 1 प्लस √2 गोटे हेला आ गोटे कोन हेला 1 माइनस √2 गोटे हे हैला हमर कोन कोन आंसर चारटा को हला एक समान गोटे 1 बहला गोटे 3 बहला गोटे 1 प्लस √2 गोटे 1 माइनस √2 एटा समस्या लिखि दियो हला हमर एई चारटा आंसर बहला बी डबल ए समस्या का लिखि दियो तापर जे कोठी के ये ट्रिपल ए क्वेश्चन को देखो बेले बर्तमान 17 नंबर भी ट्रिपल ए क्वेश्चन अछि अछि x टू द पावर -4 माइनस 5x टू द पावर -2 प्लस 4 इक्वल्स टू 0 बुझि पाइलो तारे मु एठी नेबी x टू द पावर -2 को मु नै गली कोन p नै गली हैला x टू द पावर -2 को कोन गली p नै गली ताले देखो जतले x टू द पावर -2 को p नै होची x टू द पावर माइनस केते 4 आइ जो केते p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इक्वल्स टू 0 ताले देखो बिले प्लस अछि माने दीटा जाको संख्या प्लस हबो ननि माइनस हबो बुझि पाइलो दीटा जाको संख्या जो मझी मांगिया दीटा जाको संख्या कोन हबो प्लस हबो ननि माइनस हबो ताले एमिति दीटा संख्या जो जोडा मिसेले होतो -5 गुणिले ताकू कम होतो 4 की अछि की एमिति कहि पाइयानी हम तेलु करी कम को गया सूत्र हो गया ताले p इक्वल्स टू हम कोन होला -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हैला माइनस b केते माइनस ऑफ -5 ताले केते होला 5 हे होला प्लस माइनस माइनस 5 रो स्क्वायर केते 25 माइनस 4 गुणन 1 गुणन c 4 गुणन 1 गुणन 4 हैला विभक्त 2a 2 गुणन 1 ताले एठी देखो 5 प्लस माइनस हमर एठी केते होला 25 माइनस 16 केते 25 माइनस 16 विभक्त को 2 हेलो एकदम देखो 5 प्लस माइनस एटा केते होला 25 ରୁ 16 गले 9 विभक्त को 2 ताले एठो 5 प्लस माइनस हमर केते होला 3 विभक्त 2 ताले 5 प्लस 3 विभक्त 2 ओटा होची 4 आ गोटे केते हियो 5 माइनस 3 विभक्त 2 कोन 2 विभक्त 2 समान 1 4 1 माइनस 4
ଓ ଏଟା ମଝିଭଙ୍ଗା ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ପିଲେ ଦେଖ -4 ମାଇନସ ଏଇଟା ଦେଖ ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ମାଇନସ ମାଇନସ ମିଶିକି ପ୍ଲସ ଏଇଟା ଟିକେ ମାଇନସ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତେ ଏଇଟା କଣ ଅଛି ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲସ ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାନେ ଏଠି -4 -1 କଣ ହେଇଗଲା ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା -5 ଗୁଣି ହେଇଗଲେ -4 ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା ତା ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଯେମିତି କରିଥାନ୍ତି ତଳଟା ଯଦି ଏଠି -4 ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଠି ନେଇପାରିନଥାନ୍ତେ -5 -1 ମିଶିକି କେତେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆମର ଆଉ କେତେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା -5 -1 ମିଶିକି ଏଇ ଯୋଉ ସରି -4 -1 ମିଶିକି ଆମର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା କଣ -5 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଗୁଣି ହେଇଥାନ୍ତା +4 ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଆନ୍ସର ପାଇଗଲେ ଆମେ 4 ଗୋଟେ ପାଇଲେ 1 ଗୋଟେ ପାଇଲେ କଣ ପାଇଲେ 4 ଗୋଟେ 1 ଗୋଟେ ହେଲା ତ ଦିଟାକ ମେଥଡ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଲାଗିବ କରିପାରିବେ ଏମିତି କି ଏଇଟା ବେଶୀ ହାର୍ଡ ବି ନୁହଁ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି କରିପାରିବେ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ p ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡିଲା କେତେ 4 ଆଉ 1 p ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରି ପଡିଲା ଗୋଟେ 4 ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରି ପଡିଲା 1 ତାହେଲେ ଆମେ କାହାକୁ p ୱେଲ ନେଇଛେ x⁻2 କୁ ଆମେ ନେଇଛେ p ତାହେଲେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଲିଖିଦିଅ ମୁଁ ଲିଖେଇଦେବି ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଲି x⁻2 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 4 ନେଲି x⁻2 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ନେଲି ତାମାନେ 1/x ର ସ୍କୋୟାର ହଉଛି କେତେ 4 ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି 1/x ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 4 ର ରୁଟ ଓଭର ହେଲା ପ୍ଲସ ମାଇନସ ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ ମାଇନସ 2 ତାହେଲେ ହେବି 1/x ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1 ତାହେଲେ 1/x ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ରୁଟ ଓଭର ଅଫ ପ୍ଲସ ମାଇନସ ତାହେଲେ 1/x ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ପ୍ଲସ କେજો सर x ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ 1/2 प्लस माइनस है एटा हेनी कौन जो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 है ताले गोटे x रो मूल्य होची प्लस माइनस 1 आ गोटे x रो मूल्य केते प्लस माइनस 1/2 है गोटे x रो मूल्य होची प्लस माइनस 1/2 माने हे x रो मूल्य चारटा मूल्य गोटे होची प्लस 1/2 गोटे होची माइनस 1/2 गोटे होची प्लस 1 आ गोटे होची कोन माइनस 1 है ना एटा समस्त लिखि दियो ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆଇଏକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡବଲ ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି କରିବା 5 ନମ୍ବର ଆଇଏକ୍ସ କେତେ जो सॉरी 17 नंबर आईएक्स हला तो देखो पहले 17 नंबर आईएक्स क्वेश्चन अछि 2 होल इनटू x स्क्वायर प्लस 1/x रो स्क्वायर माइनस 3 होल इनटू x प्लस 1/x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो देखो पहले एठी स्क्वायर अछि या x रो स्क्वायर एठी अछि x रो एटा अछि तामाने এই जो জিনিসটাকে আমি ইয়া আকারে পরিণত করিয়া কেমনি করিয়া তাহলে দেখো বিলে তুমি জানিছো a প্লাস b র হোল স্কয়ার ইকুয়ালস টু a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস 2ab তাহলে মু যদি গা a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার কেতে পচাইবি তাহলে তুমি কहि পারিও a প্লাস b র হোল স্কয়ার মাইনাস 2ab তাহলে এই ফর্মুলাটা এইটা আপ্লাই বুঝি পাইলো তাহলে দেখো মু দুটা বাহার রাখিলি দেখো এইটা হচ্ছে কোন x স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার তাহলে a প্লাস b র হোল স্কয়ার তার মানে 1 প্লাস 1/x র হোল স্কয়ার মাইনাস 2 গুণন x ইনটু 1/x লিখি পারিবি না ହେଲା a প্লাস b র হোল স্কয়ার মাইনাস 2ab ହେଲା তাহলে মাইনাস দেখো মাইনাস 3 হোল ইনটু x প্লাস 1/x মাইনাস 1 ইকুয়ালস টু 0 ହେଲା তাহলে দেখো বর্তমান 2 ভিতরକୁ পড়াইলা x প্লাস 1/x র होल स्क्वायर माइनस 4 बुझी पारो कि नहीं ये x को x देखो कटि गला ताले केते होला -4 तापर एठी देखो केते अछि -3 होल इनटू x प्लस 1/x -1 इक्वल्स टू 0 ताले बर्तन देखो एटा को समाधान कर दो
তাহলে 2 হোল ইন্টু এক্স এ প্লাস 1/x হোল স্কোয়ার মাইনাস 3 হোল ইন্টু এক্স প্লাস 1/x তারপরে দেখো -4 -1 কেତେ ହେଇଗଲା -5 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ହେଲା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏତିକି ଲେଖି ଦିଅ ଲେଖିଦେଲ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ଥିଲା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କୋଉ ଆକାରରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେ 2 ହୋଲ ଇନ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ 1/x ମାଇନସ 3 ହୋଲ ଇନ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ 1/x ଏଠି ହୋଲ ସ୍କୋୟାର ଏଠି ମାଇନସ 5 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ହେଇଗଲା ୟାର ସ୍କୋୟାର ଖାଲି x ତାମାନେ x ସ୍କୋୟାର x ଖାଲି c x ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ bx ପ୍ଲସ c ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ନେଇଯିବା x ପ୍ଲସ 1/x କୁ कौन नहीं जीवी पी नहीं जीवी एक्स प्लस 1/x को केते नहीं होनी पी नहीं होनी ताले जेनका पी नहीं जाउची बर्तमान देखो दिस इंप्लाइज एटा कोन आइला 2p² माइनस 3p माइनस 5 इक्वल्स टू 0 2p² माइनस 3p माइनस 5 इक्वल्स टू 0 चल देखो बर्तमान एमिति दीटा संख्या देखिबा जो जोडा मिसेइले हबो -3 गुणिले हबो -10 केते हबो मिसेइले हबो -3 गुणिले हबो -10 एमिति कि अछि कि 10 रे देखो 5 गुणन 2 हबन हां 5 2 हबो ताल देखो मु कोन करबी 2p² -5p प्लस 2p दो 5 गुणे 10 बुझी पाछो ने माइनस प्लस माइनस माइनस -5 इक्वल्स टू 0 बर्तमान देखो एटू कौन करी p कॉमन नेली एटी हमर रहला 2p - 5p प्लस 1 कॉमन नेली 2p - 5 इक्वल्स टू 0 तल देखो 2p - 5p होल इनटू p प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तल देखो एटी हमर रहला 2p - 5 इक्वल्स टू 0 एटी हेगला कोन p प्लस इक्वल्स टू 0 ताल देखो 2p इक्वल्स टू 5p p इक्वल्स टू 5/2 एठी देखो कोन हेला p इक्वल्स टू -1 हैला ताले गोटे p इक्वल्स टू केते हेला 5/2 आ गोटे p इक्वल्स टू -1 एदी लिखि दो समस्ते सला वर्तमान करिया एटा p रो मूल्य हमें दीटा पाई गले हैला हम एटा वर्तमान लिखै दउची p रो मूल्य पाई गले गोटे होचे 5/2 आ गोटे p रो मूल्य होचे -1 ताला हमें p रो मूल्य कोन लेचे x + 1/x x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5/2 एटेला x + 1/x इक्वल्स टू केते -1 ए दीटा को मूल्य मु पाइया रहछि वर्तमान देखो कोन करिया हला तो देखो वर्तमान कोन करबी हां मु x एना एलसीएम नै दिबी x एलसीएम नै हले ये हला x² + 1 इक्वल्स टू 5/2 एटा कोन कर दे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे पजोनन कर दे ए कोन हेला 2x² + 2 इक्वल्स टू 5x ताले देखो 2x² - 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैला एमिति दीटा संख्या जो जोडा को गुणिले जो मिसेले हबो -5 हमरो गुणिले हबो केते +4 के ताले देखो 2x² - 4x -x देखो मिसेले जो गुणिले केते हो -+ +4 ही होची मिसेले होची केते -5 तो 2 इक्वल्स टू 0 तो देखो मु एठु कोन करबी 2x कॉमन नै जी 2x कॉमन नै गले एठी रहइबो केते रहइबो x - 2 x - 2 एठी -1 कॉमन नै गले एठी कोन रहइबो x - 2 इक्वल्स टू 0 तो देखो एठी x - 2 अछि x - 2 अछि
x माइनस 2 कॉमन नहीं गले एटी रह जो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बुझी पाइलो ताले वर्तमान देखो এটা থাক এটা আমি পছে করিয়া এটাকে সলভ করে দিকে आंसर বাই করিয়া 2x কেতে x - 2 = আমার কেতে হলা 0 আর ওটা হলা 2x - 1 = 0 তাহলে এটি x র মূল্য বাহারলা 2 এটি 2x র মান হচ্ছে 1 x র মূল্য হচ্ছে 1/2 তাহলে এটি আমার x র মূল্য দুইটা মূল্য বাহির কইলা কোন কোন ওটা হচ্ছে 2 ওটা হচ্ছে 1/2 ହେଲା এটা সমস্ত লিখি দিও x ର দুইটা মূল্য বাহারলা ওটা হচ্ছে 2 ওটা হচ্ছে 1/2 ହେଲା ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବା କଣ x plus 1/x equals to -1 ନବା এটা ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେଲ এটা ଲିଭେଇ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବା x plus 1/x equals to ଆମର b ନେଇଥିଲେ b ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ -1 ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ b ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ -1 ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିବା କଣ କରିବା एलसीएम ନେଇଯିବା ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା x ହେଇଗଲା ये x square plus 1 equals to -1 তাহলে দেখো x square plus 1 equals to -x তাহলে ହେଲା x square plus x plus 1 equals to 0 তাহলে এমিতি দুইটা সংখ্যা जो जोड़ा को मिसेले हबो केते -1 ए जो +1 गुणिले हबो केते गुणिले हबो +1 मिसेले हबो +1 তাহলে কোন হবো যেদিকে 1 রে 1 রে মিশউছো সে বি কেতে হই যাଉଛି 2 হই যাଉଛି তাহলে এটা কোন হবো हमरो মঝি অঙ্করে হই পারিবনি আমি কোন করিয়া এটার x র মূল্য সূত্র প্রয়োগ করি বাহার করিয়া -b প্লাস মাইনাস b স্কয়ার - 4ac বাই 2a তাহলে বর্তমান দেখো -b কেতে -1 প্লাস মাইনাস 1 স্কয়ার 1 এটি কেতে হলো আমরো -4ac এ কেতে গুণন 1 ac কেতে 1 বিভক্ত কর 2 গুণন a তাহলে বর্তমান দেখো এটি -1 প্লাস মাইনাস এটি 1 মাইনাস 4 হই যাଉଛି বিভক্ত কর 2 বুঝিপাইলো এটি যা সমস্ত লিখি দিও a কে 1 বুঝিপাইলে কি তাহলে এটি দেখো এই যে ভিতর ব্র্যাকেট ভিতরে কোন রই যাচ্ছে -1 প্লাস মাইনাস এটি কোন রই যাচ্ছে -3 রই যাচ্ছে মু কইতেলি যেতেবেলে ব্র্যাকেট ভিতরে মাইনাস আসিব ভাই এটি আমি কোন জানি দেবা বিজয় দেবা কোন হইগলা অবাস্তব আর যেহেতু অবাস্তব হইগলা তাহলে আমারে যে দুইটাকে মূল্য পাইলে কোন গোটা হচ্ছে 2 গোটা হচ্ছে 1/2 এই মূল্য আমাকে বাহার করি আসি না বুঝিপাইল এই মূল্য আমাকে বাহার করি আসি নাই এইটি রহিল তো আমার x র মূল্য দুইটা মূল্য কোন হইগলা গোটে হচ্ছে 2 গোটে হচ্ছে মাইনাস কিন্তু এটি করিব এমিতে ন করিকি ডাইরেক্ট যদি লিখি দাও ছাড়ি দাও তাহলে হবো যেদিকে এদিকে ন করছো এই যে ভ্যালুটা কইলা এটি d র মূল্য কাটি দাও b স্কয়ার - 4ac র মূল্য কোন কিন্তু যেদিকে তুমি জানিলে সিনা মানে তুমি যেটা অনুমান করি পারিব এটা b স্কয়ার - 4ac র মূল্য মাইনাস হবো বলি সিনা জানিলে সিনা করিও কিন্তু এটা করিয়ালে ডাইরেক্ট এটি বাহারিব মাইনাস মাইনাস বাহারলে পকে দাও কোন আমার মূল দাও অবাস্তব ହେଲା অবাস্তব হলে আমরা মূল্য বাহার করিবে তো এটি আমার কেতে নম্বর সর্ট যাইছি 70 নম্বর ix সর্ট যাইছি বর্তমান আমি কোন করিয়া 70 নম্বর x তো এটা লিখে দউছি তাহলে আমার 70 নম্বরে x কোশ্চেন আছে আমার 5 যোগের 3/5
root 2x minus root 2x by 3 equals ଆମର 5p 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 by 10 ବୁଝିପାରିଲ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 9 by 10 ହେଲା ତ ପିଲେ ଦେଖ ଆଜିର କ୍ଲାସ ପାଖାପାଖି କେତେ ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ ଆମର ମନେ ରଖିଥା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ କରିବା ହେଲା ଆମେ ପାଖାପାଖି କେତେଟା ତିନିଟା କଣ କରୁଛେ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ଆଜି ଭାବୁଥିଲି ଗୋଟେ କରିଦେବି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଛି ଆମର 20 ମିନିଟ୍ ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମର କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଡେଲି ମାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ 20 ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ଦବା ଏଇଟା ଟିକେ କଣ ଟ୍ରିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ହେଲା ରୁଟ୍ ଓଭର ଅଛି ଟି ର ମୂଲ୍ୟରେ ରୁଟ୍ ଓଭର ବାହାରିବ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ତ ଏଇଟା କଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା 30 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ଭିଡିଓ ହେଇଯିବ କାରଣ ଏମିତି କରୁନି ଏଇଟା କଣ କରିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କେତେ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର 17 ନମ୍ବର ଏକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଯୋଉ ବି 3 ଖଣ୍ଡ ଗଣିତ ବୁଝା ହେଲା ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହେଲା ତ ଆମେ ଏମିତି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଆପଣ 100 ରୁ 100 ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ଆମେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତେଣୁକରି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ ରେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।